Tini jeung Simna Blok Komiti ni Tipra Mothani ngai aboni logiwal jeung bai jora difaigachini TWF YTF chini of Hezamara Blok ni bisingo klaijak joto village committee amsayo tui kahaman thongnani bagai joto paraono tui kahaman thongnani bagai aboni bagai 2 number kan lama pura puri elakaro lama ekta kolop sungthaka temei sungjak lama rok NBCC PWD bongni gabiloti ni karone borok ya phalai mani karone tini bo khayangoi lama hamyangai tongka dirgodin NBCC Pradhan Mantri Gram Sorok Yojana talangmani yaglopano khlaijagya aboni loge loge tabuk Tripura Sarkar tabuk porjonto ADC ni village committee ni meyaদ পাই থাকা থানায় 7 তারিখ মার্চ 2021 আফ্রুনো মেয়াদ পাইজাক আবুনি পরে ত্রিপুরা মথা ADC হাপাঙ্গ ক্ষমতা ফাইকা ফাইমানি পরে जों 7 মাস তাবো 5 মাস সালগৈ দङ 5 মাস সালमा পরে বাহাयनो हाय मेयाद पाइ थांका मेयाद पायै ताइसे एक्सटेंशन खारिका ताइ 3 मास बनि बागै जों तिनि साना नायो दाक्ति खायै ADC ni chongmari khlainai ningtong राज्य सरकारा प्रसेस मानहानाय आइयाखा जों आलो माने जों ताइबो बृहत्तर आंदोलन प्लास जों ताइबो आइनि नगो थाङै जों चिनमो इलेक्शन माख्लायनाय आबनि लगे लगे ताइबो आमचाइनि कारेन्टनि अवस्था विद्युत बेसरकारीकरण खाइमानि फेटकु कम्पानी नो रिरि जाका राज्य सरकार जों तिनोरो दाबि खाइमानि हिंखाय फेटकु कम्पानी नो तारिथं राज्य सरकार नि यागनो तनि नांथं ओ फेटकु कम्पानी नो रिमानि कारणे समय मतो अरो जों कारेन्ट माया नबार फाइकाय वातुइ फाइकाय नखा समकायनो कारेन्ट अफ पुंथांगो भोल्टेज कम टाइम टू टाइम अरो जेकुनु ट्रान्सफर्मार फाटि थांगाखाय ट्रान्सफर्मार जों मानिया अमनि बागै जों तिनोरो डिमान्ड खाइका जे फेटकु कम्पानी रियाकारै स्टेट गभर्नमेंट यागनो तंनांथं अमा हाइख्लायै चिनि अरो ब्रिटिशपुरानि बाटा अनेक दिन धरे बन्दं टका आबरनो दाक्ति के ब्रिटिशपुरानि बाटा रेना निंथं ब्रिटिशपुरा रंनि बाटा वताइसा बारिना निंथं जे परिमाण तक ब्रिटिशपुरानि जे बाटा तंमानि अ ब्रिटिशपुरानि बाटा बा 1 लाख आबनि लगे लगे जों अरो तिनि दाबि खाइका समग्र हेजामारा एलाकाओ प्रचुर बेकार म बेकारनो लोन रिवै अरो साबलम्बन अमा